मेसीन रो पिठा भल हुए ना से ढिंकी कुटवा पता मकरे गुड़ पिठा हबो चनी पिठा हबो तापरे मसला पिठा हबो मांस पिठा हबो सब कत दाम बढ़िया जमती सुनबे सेमती जमती अपन भाविबे जमती कहले सेमती तार आवाज बाहरी এইটা হচ্ছে সামা এই সামা মাধ্যমে তার মেশিন র কাম করছে। तो चलते देखा आमर गाँवली देसी चूना पेशा मेसीन। हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते आशा करছি समस्ते भलरे थे खुशी थे। तो मु अनुपात्र आपण मैंने देखुं अनुप आर्ट एंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ जनवरी 12 तारीख 2026। तो समस्त को नूतन वर्षर बहुत सारा शुभेच्छा एवं अभिनंदन। भगवान का आशीर्वाद रू समस्ते भलरे था खुशी था। तो मुझे आपण मानक देखी जे पुरातन काल रे जेतबे मेसीन नथिला तो सेतेबेले गाँ गाँवली लोक मैंने चूना पेसिकी केमती पर्वपर्वाणी रे पिठा करिकी खाऊथिले केमती सबू धान रु चाउल बाहर करिकी भात रंधिकी खाऊथिले जेतेबेले मेसीन बाहरी नथिला। तो मु आपण मानक देखैबी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु सब जानी पारे। तो बहुत खुशी लगिला एते दिन पर मु देखिली मु भाबुतली एबे तो सब किछि मेसीन बाहरी जाइछि ए सब के यूज करू नथिबे किंतु आज देखिली बहुत खुशी लगिला। बहुत बहुत वर्ष हो गला देखिकी जेतेबे छोट थिली जेते छोट थिली सेतेबे से सब देखिथिली किंतु मु भाबुतली जे एबे ए सब से सब किछि यूज करू नथिबे कहीं ना एत सब मेसीन बाहरी गला से सब कहीं यूज करूँ भावुली किंतु देखिकी बहुत खुशी लगिला। जिते आम छोट थिलु से बसिकी बहुत मजा नौलु से तो मैंने तल उपर होता है तो से बस आम बसु आमर जो माँ बापा माने थांती से माने सेटा को माने जो कुटंती जो तल उपर हुए सेटारे से ऊपर आम बसी था बहुत मजा लगे। बहुत माने देखिकी से सब सान बेलर कथा सब मन पड़गला। बहुत खुशी लगिला देखिकी जे एबे भी लोक मैंने से सब यूज करूछंती एत सब मेसीन बाहरी सारा पर भी से सब यूज करूछंती देखिकी बहुत खुशी लगिला। तो वीडियो को बेसी डेरी करवानी बेसी लंबेबानी। तो चलतो मु आपण मानको देखिबी आ से माँ मौसी मान सहित कथबार्ता हवा। तो चलते वीडियो आड़ को जीवा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखी पारे ये सब मौसा मौसी मैंने पूरा चलती। तो मौसा मौसी मान को पचारि जो से कहते आमर यहीटार ही सब करा हुए आमर धान भी कुटा हुए आ सब देखिपे चूना केमती गुंड करुँच। तो मौसा मान को पचारा जे यहीटा को आमर कौन कहती आमर गाँवली भाषा यहाँ को कौन कहती। तो मौसा किसी कहतु। এটি আমার ময়ূরভঞ্জ জেলার তো প্রায় সমস্ত জানতি মকর পর্ব হচ্ছে মুখ্যতঃ আমার কৃষি ভিত্তিক পর্ব। আজি তুম মাউসী সহিত এই তো কৃষি সহিত সমস্তে আসিছি চুনা কুটবা আমার মেସିନ୍ର ପିଠା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଢିଙ୍କି କୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଢିଙ୍କିରେ ଏଇ ତୁମ ମାଉସୀ କୁଟୁଛନ୍ତି ଚଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। मुझे रेस्ट नहीं मुझे कुटी कुटी थकी जाइए ना ढिंकी कुटा गोटे एक्सरसाइज ना बॉडी बहुत भल से प्रत्येक पर्वपर्वाणी है ढिंकी मध्यम ही चूना कर यार पिठा बहुत टेस्टी लगे। आज्ञा तो पचार मौसा आपण को माने आम गाँव रे एटा को कौन कहती ढिंकी कहती ये जो रुह टिके बंद कर এইটা হচ্ছে সামা এই সামা মাধ্যমে তার মেশিন র কাম করছে যেটি গুঁড়ো হুয়ে। আজ্ঞা আর এটা ঢিঙ্কি এটা তার নিঘা
এই নিঘା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଢିଙ୍କି ଚାଲିଛି ପୁଣି ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭଳିଆ ହଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାନେ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମର ମଉସା ମାଉସୀ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ଚୁନାରେ ଏତେ ଭଲ ପିଠା ଲାଗେନି। ଆମର ଯେଉଁ ଆରିସା ପିଠା ରହୁଛି ମକରର ସେ ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ଚୁନା ସେଥିରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏଇଟାରେ ହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେତେ ହେଲେ ଏଇଟାରେ ସବୁ ଚୁନା ପେଶିକି ପିଠା ସବୁ କରନ୍ତି। ଚାଲୁଣିରେ ଚଲା ହଉଛି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଶୁଣିଥିବେ ମେସିନ୍ର ଆୱାଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆୱାଜ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ଗାଉଁଲି ମେସିନ୍ର ଆୱାଜ। କତ ଦାମ ବଢିଆ ଆୱାଜ ହଉଛି। ଯେମିତି ଶୁଣିବେ ସେମିତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ତାର ଆୱାଜ ବାହାରିବ। ନାକାଦମ ଯାହା ଯେମିତି ଶୁଣିପାରିବେ ସେଇ ଭଳିଆ ତାର ଆୱାଜ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ବଜାର ସହରରେ ବହୁତ ମେସିନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଉଁଲି ଆମର ଦେଶୀ ମେସିନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ। ପୁରାତନ କାଳରେ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମେସିନ୍ ସବୁ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମର ଧାନ ବି ମାନେ ପେଶିକି ଚାଉଳ ବାହାର କରିକି ଭାତ କରିକି ଖାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଛି। ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି କି ଯେ ଏତେ ସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ବି ରହିଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ପଚାରିବା ଆମର ଦିଦିକୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ସବୁ କରିବେ ଏଇ ଚୁନାରେ। ତ ଦିଦି ମକରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ହବ? ମକରରେ ଗୁଡ଼ ପିଠା ହବ, ଚେନି ପିଠା ହବ, ତାପରେ ମସଲା ପିଠା। ମସଲା ପିଠା ହବ, ମାଂସ ପିଠା ହବ, ସବୁ ପିଠା ହବ ଆଉ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚୁନା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ ପିଠା ହବ। ତୁମେ ବି ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ବି ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନିହାତି ବସିକରି ନିହାତି ଆଉ। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ପୁରା। आता तो मोबाइल का ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରାତନ କାଳରେ କେମିତି ଚୁନା ପେଷୁଥିଲେ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ପିଠାପଣା କରିକି ଖାଉଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।